تو عبارت میں ہم نے 4 چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ ہم ترجمہ کر کے دیکھیں گے۔ اس کا ترجمہ ہے بے شک اللہ بخشنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مناظرہ رشیدیہ کا ہم نے پہلا سبق پڑھنا ہے اور مناظرے کا پورا طریقہ ہم نے سمجھنا ہے کہ مناظرہ کیسے کیا جاتا ہے، اور مناظرے کا جب آپ طریقہ سمجھیں گے تو اسی دوران ہم نے جو مناظرے کے اندر پڑھائی جاتی اصطلاحات، جو تعریفات ہیں، تو وہ بھی تعریفات ہم ساتھ ساتھ لے کر چلیں گے، وہ بھی آپ کو سمجھائیں گے۔ تو مناظرے کے طریقے میں ہی آپ کو تعریفات کا بھی پتہ چل جائے گا، اچھا اس کو دعویٰ کہتے ہیں، اس کو دلیل کہتے ہیں، اس کو مکابرہ کہتے ہیں، اس کو مناظرہ کہتے ہیں، اس کو نقل کہتے ہیں، اس کو تصحیح نقل کہتے ہیں، اس کو تقریب بولتے ہیں، اس کو سائل بولتے ہیں، اس کو مدعی بولتے ہیں، اس کو تعریف کہتے ہیں، اور اس کو نقض کہتے ہیں، اس کو منع، اس کو معارضہ، اور اس کے علاوہ اس کو علت بولتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ ملازمہ کس کو کہتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں اس دوران ہی آپ سمجھ لیں گے۔ جب آپ مناظرے کا طریقہ سمجھیں گے تو اس دوران جو جو چیزیں آتی جائیں گی تو اس کی تعریفات بھی ہم بیان کرتے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے تو یہ یاد رکھ لیجئے کہ مناظرہ ہوتا کیا ہے۔ مناظرے کے مختصر سی آسان تعریف میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 2 بندوں کا مکالمہ ہوتا ہے، گفتگو ہوتی ہے، اور اس گفتگو کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اظہار حق، یعنی حق کو ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے، جو بات صحیح ہے اس کو ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اگر یہ مقصود نہ ہو تو وہ مناظرہ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر اپنی بڑائی، اپنا علمی رعب ظاہر کرنا مقصود ہو یا دوسرے پر غلبہ مقصود ہو تو وہ مناظرہ نہیں ہوگا۔ اگر دوسرے کو چپ کرانا مقصود ہے تو وہ تو مجادلہ، اس کو مجادلہ کہتے ہیں، اور اگر اپنی بڑائی مقصود ہے تو مکابرہ کہتے ہیں، اور اگر اظہار حق مقصود ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مناظرہ۔ تو ایسے کسی بھی بندے سے مناظرہ نہ کیا جائے جس کا مقصد دوسرے کو چپ کرانا ہے۔ اچھا، وہ مناظرہ بھی نہیں ہوگا اگر کرنا بھی ہے، لیکن اگر کوئی اس قسم کا بندہ ہے جو اپنے آپ کو حق پر ہی سمجھتا ہے تو ایسی صورت میں پھر اس کے ساتھ مجادلہ کیا جا سکتا ہے۔ اور مکابرہ تو بہرحال مکابرہ بھی کیا جا سکتا ہے اس بندے کے ساتھ جو اپنے آپ کو کچھ بہت ہی شے سمجھتا ہو، چیز سمجھتا ہو، جس کے اندر تکبر ہو، کیونکہ حدیث پاک میں جو تم سے عاجزی سے پیش آئے تم بھی اس سے عاجزی سے پیش آؤ، اور جو تم سے تکبر سے پیش آئے تم بھی اس سے تکبر سے پیش آؤ۔ تو جو تکبر سے پیش آ رہا ہے تو اس کے ساتھ بھی ایسے ہی رویہ اختیار کیا جائے گا۔ بہرحال مناظرے کا جو حقیقی مقصد ہوتا ہے وہ ہے اظہار حق، حق ظاہر کرنا۔ اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب آپ مناظرے کے اصولوں کا خیال رکھیں گے۔ اگر آپ نے مناظرے کے اصول اور شرائط کا خیال نہیں رکھا تو مناظرہ کسی بھی نتیجے تک نہیں پہنچ پائے گا، اور اس سے کوئی حق بھی واضح نہیں ہوگا۔ درست کون ہے، حق پر کون ہے، یہ واضح نہیں ہوگا۔ یہ اسی صورت میں واضح ہوگا جب آپ مناظرے کے اصول اور شرائط کا خیال رکھیں گے۔ اور مناظرے کے جو اصول ہیں یہ بڑی سوچ و بچار کے بعد، تفکر اور تدبر اور غور و فکر کے بعد ہمارے جو علماء اہل سنت ہیں انہوں نے یہ اصول وضع کیے ہیں۔ ان میں ترمیم، اضافہ وغیرہ کی بالکل بھی شاید گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اتنے علماء کرام نے اس میں جو ترمیم کرنی تھی کر دی، جو اضافہ کرنا تھا وہ سارے کا سارا اضافہ کر دیا ہے۔ اب مزید کسی ترمیم اور اضافے کی گنجائش نہیں۔ کوئی بندہ کہے جی میرے اصولوں کے مطابق ہی مناظرہ کرو، اس سے بحث مباحثہ ہوگی لیکن اس سے کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں ہوگا، کوئی اظہار حق نہیں ہوگا۔ اظہار حق کے لیے مناظرے کی شرائط اور اصول کا خیال رکھنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اس لیے اور ہمارے ہاں جتنے بھی مناظرے ہوتے ہیں اکثر ان میں ان 2 فریقین ہوتے ہیں، ان کو مناظرے کے اصول کا پتہ ہی نہیں ہوتا، شرائط کا پتہ نہیں ہوتا۔ جو ہم نے دیکھے ہیں مناظرے تو اس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ بس بحث مباحثہ کر رہے ہوتے ہیں، اصول کا کوئی بھی خیال نہیں رکھ رہا ہوتا۔ تو اصول کا خیال رکھنا ضروری ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ حق واضح کریں یا حق واضح ہو۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو اس میں فریقین کا تعین ہوتا ہے کہ 2 فریقوں میں سے مدعی کون ہے اور سائل کون ہے۔ ایک بندہ مدعی ہوتا ہے اور ایک بندہ سائل ہوتا ہے۔ مدعی کے مقابلے میں جو ہوتا ہے وہ سائل ہوتا ہے۔ اب مدعی کون ہوتا ہے؟ پہلے اس کی تعریف سمجھ لیں۔ من نصب نفسہ لاثبات الحکم، جو بندہ حکم کو ثابت کرنے کے درپے ہوتا ہے، یعنی جو حکم ثابت کرنا، مثلا جس نے شرک ثابت کرنا ہے یا شرک کا فتویٰ لگا رہا ہے، وہ بندہ کیا ہے؟
मुद्दाई, या बिदअत का फतवा लगा रहा है वो बंदा क्या है? मुद्दाई। मिसाल के तौर पर तो ये बंदा क्या कर रहा है? शिर्क का दावा कर रहा है, मुद्दाई ये होगा, और इसके मुकाबले में साइल वो होगा जो ये कहेगा कि शिर्क नहीं है। साइल का मौक़िफ़ क्या होगा? शिर्क नहीं है, इसको साइल कहेंगे। जो नफ़ी करता है, हुक्म की नफ़ी के जो दरपे होगा उसको साइल कहेंगे। जैसे साइल कहे कि गैरुल्लाह से, फौतशुदा अंबिया और औलिया से मदद मांगना शिर्क नहीं है, तो ये नफ़ी कर रहा है, तो ये साइल है। और जो इस बात कर रहा है और जो कह रहा है कि शिर्क है, तो वो मुद्दाई है। तो मुद्दाई की तारीफ़ आपको समझ आ गई, जो हुक्म को साबित करने के दरपे होता है। और जो साइल होता है वो हुक्म की नफ़ी करता है, वो कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा बंदा साइल होता है। अब जो दलील होती है वो किसने पेश करनी होती है? मुद्दाई ने पेश करनी होती है या साइल ने? तो जाहिर है वो किसने? मुद्दाई ने ही दलील पेश करनी है। साइल दलील नहीं देगा, शिर्क नहीं है, इस पर ये दलील नहीं देगा। हाँ, अगर वो दलील देने से आजिज होगा, यानी मुद्दाई अगर अपने मौके पर दलील नहीं दे सकता, तो फिर अब साइल की जिम्मेदारी होगी कि वो क्या करे? अपने मौके पर दलील दे। तो साइल के पास जो ऑप्शन होता है ना, वो आखिरी ऑप्शन होता है अपने मौके पर दलील देने का। लेकिन सबसे पहले दलील किसके जिम्मे होती है? अगर साइल कहता है कि मुद्दई को भाई तुम दलील पेश करो, तो अब जो है वो मुद्दई पर लाजिम है कि वो क्या करे? दलील पेश करे। अलबत्ता मुद्दई भी कह सकता है कि तुम दलील पेश करो, साइल से ये कह सकता है कि तुम दलील पेश करो कि ये गैरुल्लाह से मदद मांगना, अंबिया और औलिया से, फौतशुदा अंबिया से मदद मांगना शिर्क नहीं है। लेकिन जब ये कहेगा तो ये इस बात का ऐलान है कि वो बंदा साबित नहीं कर सक रहा। किस बात को? उसने जो चीज़ दावा की है, जिस चीज़ का दावा किया, वो उसको साबित नहीं कर रहा। तो दोनों ऑप्शन है भाई, मुद्दाई भी दलील पेश कर सकता है, साइल भी दलील पेश कर सकता है। तो साइल जो है वो मुद्दाई से दलील पहले तलब करेगा, उसी के ज़िम्मे है दलील देना। अगर वो दलील नहीं देता है या आजिज़ है, तो उसने दावा क्यों किया है और बग़ैर दलील के क्यों कह दिया कि शिर्क है? तो ये तो बग़ैर दलील के शिर्क कहना, ये उसकी सीना जोरी है और तहक्कुम है। एक शय पर दलील ही नहीं है तो वो उस पर शिर्क कह रहा है। तो ये बात ज़हन में रखें। और फिर वो इससे दलील मांग रहा है। लेकिन बहरहाल चूँकि मकसद क्या होता है? इजहार हक, तो इस वजह से अगर इसने साइल से मांगा है भाई तुम दलील पेश करो कि शिर्क नहीं है, तो साइल भी उस पर दलील दे सकता है। इसको फिर मुआरज़ा कहते हैं। साइल जो है वो इसके खिलाफ पर जो दलील देता है, ठीक है ना, मुद्दाई के दावे के खिलाफ पर जो दलील देता है उसको मुआरज़ा कहते हैं। ठीक है, मुद्दाई का दावा है कि फौतशुदा अंबिया से मदद मांगना शिर्क है और साइल कहता है शिर्क नहीं है, तो इसके खिलाफ पर जो दलील दे रहा है साइल, तो उसको क्या बोलते हैं? मुआरज़ा। तो साइल, तो मुआरज़ा की भी तारीफ आपको समझ में आ गई। अब उसके बाद जो स्टेप है वो क्या है? अभी दलील नहीं देना मुद्दाई ने, अभी उसने क्या करना होता है? मुद्दाई ने कुछ नहीं करना, अभी साइल का काम है। पहला काम देखें मुद्दाई का होता है, ये हम नंबर लगा देते हैं। फिर दूसरा काम किसका होता है? साइल का होता है कि वो इसकी नफ़ी करे। और फिर तीसरा काम भी साइल का होता है, ये देखें। तो यहाँ पर हम तीसरा नंबर इसको दे देते हैं, इस्तिफसार। इसका काम होता है पहला इस्तिफसार। इस्तिफसार का मतलब ये है कि साइल मुद्दई से उसके दावे के मुतालिक कुछ मालूम करना चाहे, क्लियर करना चाहे, तो वो क्लियर कर सकता है। साइल को ये हक होता है। मिसाल के तौर पर वो ये कहे कि फौतशुदा अंबिया से मदद मांगना शिर्क है, मुतलकन शिर्क है, या किसी सूरत के साथ, किसी सूरत में शिर्क है, किसी सूरत में शिर्क नहीं है। दूर से मांगना शिर्क है, करीब से मांगना शिर्क नहीं है। तो क्या तफसील है? वो तफसील ये मालूम कर सकता है। एक ये चीज़, और दूसरी चीज़ साइल इससे पूछेगा कि भाई शिर्क की तारीफ क्या है। ठीक है, तो दलील के पास, दलील की तरफ मुद्दई बाद में जाएगा। सबसे पहले तो साइल क्या कहेगा? इससे
शिर्क की तारीफ पूछेगा। तो मुद्दई के जिम्मे फिर क्या होगा, इस्तिफसार करने के बाद चौथे नंबर पर मुद्दई के जिम्मे क्या है, जवाब देना, दावा की वजाहत करेगा। मतलब इसके बारे में अगर पूछा है साइल ने तो इसके बारे में वजाहत करेगा, और अगर शिर्क के बारे में पूछा है तो शिर्क के बारे में ये वजाहत करेगा। तो यहाँ तक मुद्दई की जिम्मेदारी भी आपको मालूम हो गई, पहले उसने दावा पेश करना है, और साइल की जिम्मेदारी भी मालूम हो गई कि उसने उस दावे की नफी करनी है। फिर तीसरे नंबर पर साइल की जिम्मेदारी है, अगर उसने कोई पूछना है, इस्तिफसार करना है, तो पहले इस्तिफसार कर ले कि भाई इससे क्या मुराद है, दावे के जिस जुज़ से, जिस लफ्ज़ से को वो क्लियर ना हो, वाज़े ना हो, तो उसकी वाज़े होना और क्लियर होना ये साइल उससे पूछेगा, सवाल करेगा। शिर्क है, शिर्क की तारीफ़ क्या है ये उससे पूछेगा, तो मुद्दई के ज़िम्मे है वो शिर्क की तारीफ़ बताएगा। हमारे यहाँ आमतौर पर जो मुनाज़रे होते हैं, तारीफ़ात का तयन किए बगैर ही मुनाज़रे हो जाते हैं, लेकिन सबसे पहली चीज़ दलील बाद में है, दलाइल बाद में है, सबसे पहले उसने क्या पेश करना होता है, शिर्क की तारीफ़ात जो है ना, सबसे पहले उसने तारीफ़ात बयान करनी होती हैं, और मुद्दई और साइल दोनों ने तारीफ़ात का तयन करना होता है। अच्छा देखें, अगर मुद्दई ने शिर्क की तारीफ़ कर दी, मुद्दई ने शिर्क की तारीफ़ की, ये अल्लाह ताला हम सबको दीन मतीन की समझ अता फरमाए और इजहार हक़ के लिए अपनी तमाम तर तवानाइयाँ सर्फ करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। लड़ाई झगड़ों से अल्लाह ताला हम सबको बचने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।